Ito yung mga huli natin. Ayan. Sige lang. Ayan. Yung isa malaki yung huli Ayan. ng yellow. Yan oh. Monster. Ilang kilo yan, 5? Grabe ka. Yan oh. Solid. Good morning, good morning, good morning. Anim lang ba talaga? Oh, lagpas ng pusa na. Ano? Ay. Siguro naanhok kami ng ano. 6 yata, 5. Dalawa sa akin. Yan oh. Good morning, good morning, good morning. Ito babali 6 na munchong tsaka 1 aswang. Captain Yan. Rapoy. Dalawa lang talaga tayo.